एक नम्बर सिमना कन्स्टिट्युन्सीनि बिसिङाव खबजाक श्री श्री शान्ति काली सेवा आश्रमनि फासिंथै जे दंग टिभिनि मांफ्लिनि फासिंथै कक पिरजाक तमनि माफा क्रि रकनो रोंस्रोंनानि सेब्रनानि हिनै आ रोंस्रोंनानि सेब्रनानि हिनै खोनावै तिनि जम्बुजला ताकरजला हाय आमसाइनि माफा क्रिनि चिराय रकनो अर परिनानि बागै गोरोंफायया ताइ बेलायखेनो खातुंजा ताइ खा गाहाम याफरका ताइ आमसिमुया आ आश्रम तिनी भारत हा कतर गोनाङैनो मताय भगवान रामनि बनि भगवान रामनि मताय मन्दिर तांजाकमनि आयुधाव आमरगैनो हास्ते गोनांथैनो खुलुमलाय दंलायो आमहायकेनो आ आश्रम खुलुमजाखा अ पान्डा फाइमानजक फायका तांफां श्री शान्ति देबर्मा ताइ आमरगै तामको काहाम कसरखा जे आरो परनानि फाय गोरोंफायनाय तै आरनि लुकुरक बो हामसानि फायलायखा आंखे बिदि बाजार बखंनि सिनाबगो जम्पय तला आमजा हिनजागो आन पाराके सुधीर चंद्र पारा एमने दाबो श्री श्री शान्ति काली सेवा आश्रम किने हायबनानै जेता तामनि बागै फैका ने आं नु खाबा तब जाजाखा किसी में से मोबाइल लगो मनायखा तब जाजाखा तब नायना फैका मियान फायजा हिन तमाने ने मिया समय माले तिनि फैका फायलायनो नु फैका तयरो काम करखौ नु फैका आं फायदे तंफैसे एमने न्यूज चैनल इन बखाखै स्रांसाति ताइ दंग टिभिनि बखाखै जेता आवाय मुं खायजामाने जेता प्रसाद खायजामाने आबनो नबै न अब हायके हायलायका या फिर खेलायका बा एमने सेरे रख खरबुसु कंमने आन चराय कनै कथान तंग तमखा खरकसा अकरा न नरत फायनेते अकरा के बुसु बोय बयस संखे 8 बছর पेदा साका परि तंगने परि माते ने रामपुछा कुगानि बाय नुखुसु गेनि बा अरो ओ आश्रम अब हायके मार फैका बुग्रो एडमिशन खायदोंनाय नरकतो इसकुतो नायखांगा रफायनाय क तै किसा तै सालतामक टंगेरि रफायनाय नगराव किसा पायलायाव स्कुलाव बाहायमा दंहा स्कुल का साजाखा तब श्री श्री शान्ति काली सेवा आश्रमनि बखाखै जेता गुरुदेव शान्ति देबरमा अब हायके उद्योग माहारै हाथाय दखान बागै अब हायके सामखाय दं बाहाय बनो तामो हामबाय जागोन मसो आ हामबाय तामनि के बन बेलाय हामबाय अबाय के जत तिरप्रानि बरदंनो आगे सबाय तम बागै गरीब सारना कति तंमा बागै बन बेले के हामबाय तै न्यूज चैनल स्रांसाति ताइ दंग टिभिनो तामो हामबाय दोनामसो अब हायके प्रचार खालामनाय बागै बगनो बेले के हामबाय मारो तामनि हिंके बरक मा हिके सागै नै फनो गया हिंके सोंमुनोगला खामु के बरक अबाय के सागै फनो हिके सोंमुनोगला खामु नुगिया के बुसंके बरक सपाय के बाहाय के सिवे बरना बागै बेले के हामबाय मारो त नरके कनै खेलाय ना कनै फाय सब मा हामबाय हे बो चैनल ना सबनो जत चैनल हामबाय अमाय के फनुं मान बागै निनमु आन मुक्ता मोहन देबर्मा मुक्ता मोहन देबर्मा ताबो नि गानानि बति खायना है बबो बति खायना फाय बखा जम्पु जलानि गोर पिन मुके रतनजी देबर्मा उत्तर प्रदेश भारतीय प्रधानमंत्री भगवान श्री रामनि तिनी बिनि कैसा मंदिर आपनो उद्बोधन खायतो तीन इमिने नुखा जगह मंदिर उद्बोधन खायतानि लाखो बरफ थांगै सुदु मो हिमी बिया कैसा जगह जे उनको हमारे आगे सीतानो खगुइत्रां थांपुरु जताय उनको हमारे साबि सिकुरु आ जगह फाइ जमाय खेते तंग नंगै हिंदू धर्म नि बद्धव तेव धर्म हंगके कथांगने मो हायके बरनि थाने हुतु सालाय दंलाय आबायनो हंगके तिनी सुदु सिनो जे श्री श्री शान्ति सेवा आश्रम हिमिया सारा तिनी हंगके भारतवर्ष गोनाङैनो तिनी हंगके दिननो तिनी पालाय जागै अ पालाय माने तुइनो सिनो हंगके सिनी ब्लक प्रेसिडेंट बो जेता हंगके सरकारनि जे उनको सामु खाय दंनाय रगो जेता हंगके जन सेवा खाय दंनाय र प्रतिनिधि र फाय सपैका सिनि खुबै भाग्य काहाम आं सपैनि बा आसा खायमामैया जों मो हायकैनो तिनि बो हंगके सारा भारतवर्ष जे पालायमा हायनो भगवान रामनो जों तिनि अर साथि सगलायना अ तिप्राहाव सारा भारतवर्ष सारा पृथ्वी
tong kesang sa kesang tong mantu. Engka onostan no tini sengtabu senglanya nai tunggu. Engkang Bangla kok bebe kisah sai অযোধ্যায় রামলাল প্রাণ প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা যা ধার্মিক মর্মে অগ্রগতি করছে শ্রী শ্রী শান্তি সেবা আশ্রমে আমরাও এই উৎসবে যোগ দিচ্ছি এবং প্রচুর দিবে আলোক আমাদের সম্প্রদায়কে আরও সংবাদ করছে একটি শান্তি এবং উৎসব সৃষ্টি করতে হ্যাঁ ओंखाय जों तिनि हिङाखाय ताबोनो जों आरो मोरखाय रुवाना ओंखाय नरक साइमानो भगवान राम हिङाखाय ब हिङाखाय तिनि हिङाखाय अयोध्यानि हिंजागो এই ভগবানী রামনি উপলক্ষে जों तिनि साथि सग्लायना अ साथि सग्यासिन आगे जों भगवाननि रामनि गान बिजा रोजाबलायो তিনি তো थासिंग गुरुदेव साइक्लांखा তিনি চিনি সারা ভারতবর্ষ ইয়া সারা বিশ্ব পৃথিবীও না তিনি হব যত বড় সাইমানা অযোধ্যায় রাম মন্দিরনি 500 বছর যে আন্দোলন খাইমেন হিন্দু ধর্মনি যে বড়রা সুপ্রিম কোর্ট যে আন্দোলন খাইমেন আমরা সাকসেসফুল তিনি উদ্বোধন মাননীয় চিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজি বিনি নির্দেশ বাইন जों সারা ভারতবর্ষ চিনি যে সংগঠন খাইতংনাই রক যত মন্দির নগ অফিস আদালত যত জায়গানো जों নির্দেশ রিজাক আজাगा थाङै दिनैनि जे प्रग्राम न साक्सेस खाखाय थानानै बागै 10-15 मिनिट 15 मिनिट आं ताबसो जरा 3टा जायगा हाबै फायो बरगाल हस्टेल आरो तैखा मन्दिर दङ ताबुन नरा तै कैसा कानि जायगा हाबै थानाय गाय आइंग हेजामारा যখন হেজামারা আরডি ব্লক দেন ভাইস চেয়ারম্যান দङ आं हेजामारा जे 21টা বিসিনি মিসিং যে জায়গা दङ মন্দির हस्टेल एनजिओ रक आ जायगा आरो निर्देश ब्लाइक गोबां दङ তিনি সময় খুব জরাকল নরকबाय তেবিসে মালাই ফাইনাय মাঝে মধ্যে ফাইনাय কাহাম হামিতেबो সালাयनाय তিনি যে প্রভু শ্রী রামচন্দ্রনি যে বিনি প্রচেষ্টা যে বিনি মুক্তি তাগে যে বিশ্ব পৃথিবী যে বুমুং খাইমানি অবনতিন যতনা आं নরকबाय তিনি বুখাবাय নরকबाय তিনি मालायनाय हने आना जरा किसे ईश्वर बरिखा चिनि गुरुदेव बाय फुङाव कक सालायजा मियाव कक सालायजा समयमाखाय हामनाय जरानि बिसिङाव तिनि नरबाय मालाय खुब दिबद जरावा चिनि रामलालानि नरबाय बाक्सा मुं फानांलायनाय जतना हामबाय যে আজকে তো রাম মন্দির দরজাগুলি খুলতে যাচ্ছে তারপরে অযোধ্যা রাম মন্দির এখানে এই বিষয়টা নিয়ে ত্রিপুরা জায়গায় জায়গায় প্রোগ্রাম চলছে জায়গায় জায়গায় পূজা দিচ্ছে এই বিষয়টা নিয়ে কি বলবেন 2 মিনিট ওংখা রেডি নমস্কার খুলুমগা আজকে সারা ভারতবর্ষে আমরা রামলালাল মন্দির প্রতিষ্ঠান জন্ম প্রতিষ্ঠান এখানে আমরা ত্রিপুরাবাসীর শুভকামনা করি এবং বর্তমানে হেজামারা ব্লগের আন্ডারে যে 1 নং সিমনার বিধানসভা আন্ডারে হেজামারা ব্লগের সব আমার ভাই বোনদের আমি আজকের রাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠানের জন্য সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে এই বর্তমানে আমি এসরাই শান্তিকালা আশ্রমে এখানে আমরা পালন করছি এই আশ্রম থেকে আমি সবাইকে ত্রিপুরাবাসী 1 নং সিমনা মণ্ডল পক্ষ থেকেও আমি সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই যেন এই ভারতবর্ষের যে রাম মন্দিরের যে প্রতিষ্ঠান এগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে সবাইকে আবেদন রাখছি নমস্কার আপনার পরিচয় আমার পরিচয় আমি জনজাতি মোর্চার এসটি
জনজাতি মোর্চার ত্রিপুরা প্রদেশের সেক্রেটারি এবং বর্তমান হেজামারা ব্লগের ভাইস চেয়ারপারসন। আমার পরিচয় নিহারঞ্জন দেববর্মা। আমার ব্যক্তিত্ব তো কিচ্ছু নেই, পার্টির সারা ত্রিপুরার পার্টির নির্দেশে, আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির নির্দেশে আমি পালন করি। যেগুলি পার্টির নির্দেশ দেয় এই অনুসারে আমি কাজটা করি। থ্যাংক ইউ।